बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जून है, पीर का दिन है। बात करेंगे रोशनियों के शहर कराची की। कराची के जितने भी खबरें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, कोशिश होती है आपके साथ शेयर करें, और ऐसी खबरें जो थोड़ी सी इस नोयत की हों जिसमें आम लोगों की अवेयरनेस और आम लोगों को बताना मकसूद हो, तो हम हर हाल में जो है वो खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। 9 घंटों में बताया ये जा रहा है कि 10 अफराद की मुख्तलिफ मकामात से लाशें मिली हैं, फुटपाथ पे पड़ी हुई, कहीं और पड़ी हुई। तो इससे जो है वो खौफ व हिरास सा है। थोड़ा सा जो है लोग पूछ रहे हैं कि क्या मामला है कि रेस्क्यू ज़राए ने 9 घंटों में 10 लाशें उठाई हैं मुख्तलिफ मकामात से। मौत हुई है एकदम से लोगों की, क्यों हुई है, वजह क्या है, ये लोग कौन हैं जिनकी मौत हुई हैं। आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा खदशा है कि खुदा न खास्ता इस तरह की मज़ीद अमवात होने का जो है वो चांस हो सकता है। और साथ साथ एक और रिपोर्ट आई है बीमारी के हवाले से कि तकरीबन हर माह 250 लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बहुत ही खौफनाक बीमारी। और फिर इन अमवात का उस बीमारी से क्या ताल्लुक़ है, आज की इस वीडियो में ज़रा ये चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके फ़ीडबैक का। हमेशा बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक आपकी तरफ से आता है, मुझे अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। तो फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में अपना ज़रूर दिया करें। और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद सकलैन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन की सूरत में। और साथ साथ फेसबुक पेज को भी जो है वो ज़रूर लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया कर अपना फ़ीडबैक जो ज़रूर दिया करें। खबर है जी कि 9 घंटे सुबह से लेकर रात तक महज 9 घंटों के दरमियान 10 अफराद की लाशें मिली हैं। और ये लाशें मिली हैं इतवार वाले दिन, यानी गुज़श्ता रोज़। पूर्वअसरार तौर पर हलाक होने वाले इन लोगों की लाशें, जिनमें से 3 अफराद की लाशें लियारी लाशारी महल्ला के KMC ग्राउंड के फुटपाथ से मिली हैं। इससे कबल गोलीमार, जहांगीर रोड, लाढ़ी की गोदाम चुरंगी, डिफेंस के फेज़ 7 और रंगी टाउन के सेक्टर 15 और खमीसू गोट से मजमूई तौर पर 7 अफराद की लाशें मिली। यानी 7 ये और 3 वो, तो 10 अफराद की लाशें, जो कि रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं कि जी ये इतना एकदम से लाशें मिलना जो है, वैसे मिलती हैं कराची में, लेकिन ये है कि एकदम से 10 अफराद की इतनी थोड़ी देर में लाशें मिलना, ये ख़ुद ही एक खौफनाक अमर है या ख़तरनाक पहलू है। हुकाम ये बता रहे हैं कि तमाम लाशें जो हैं उन्हें सर्द खानों में मुंतकिल किया जा चुका है, और किसी भी शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हो रही कि ये शख्स कौन है। अब इन लाशों के हवाले से बताया क्या जा रहा है, जब इन लाशों के हवाले से इन्वेस्टिगेट किया गया तो सामने ये आया कि इन लोगों को जो है, ये ज़्यादातर इनमें जो लोग हैं वो नशे के आदी अफराद की लाशें हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जो आगे चल के आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, ये नशे के आदी अफराद थे, लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि इनकी अमवात का ताल्लुक बीमारी से और हीट वेव से भी है। क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। आज भी मैं देख रहा शायद 50 फील हो रही है, फील 50 है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में है, तो कराची तो फिर जो है वहाँ पे अमूमन मौसम बेहतर मुतदिल रहता है, बट कहा जा रहा है कि 50 के करीब है। तो एक नशा करना, ऊपर से फिर हीट वेव का शिकार हो जाना, तो अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से नशाई लोग भी हैं जो नशा करने वाले हैं, साथ में उनके ऊपर हीट वेव का अमल हुआ, तो वो इस वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई और उनकी लाशें मिली। ये तो था इनके हवाले से, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी है। बताया ये जा रहा है कि इनमें से कुछ अफराद का खदशा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, कि उनमें से कुछ लोग बीमार भी हैं, जो नशा भी करते थे और साथ साथ एड्स या HIV के बीमार भी हैं। तो इस वजह से ये 2-3 मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी हुई, तो जिसकी वजह से इस तरह कराची में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 9 घंटे में 10 लाशें मिली हैं। रिपोर्ट क्या आई है अब उसका आपको बताता हूँ, और इन अमवात से उसका ताल्लुक भी मैंने आपको हल्का सा बता दिया, आगे बताता हूँ। बताया ये जा रहा है कि रिपोर्ट ये आई है कि सिंध में जो एड्स या HIV का मर्ज़ है वो तेज़ी से फैल रहा है, इंकशाफ हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि इस साल, जो अभी साल चल रहा है, तकरीबन 1300 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और हर महीने में बताया ये जा रहा है कि 250 के करीब नए केसेस आने का इंकशाफ हुआ है, कि लोगों में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तफसीलात ये बताती हैं कि एड्स तेज़ी से फैल रहा है, और जो है ज़्यादातर केसेस जो है लाड़काना, हैदराबाद,
میرپور خاص اور کراچی سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور ایک اور خوفناک بات جو اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اس میں 10 سے 15% تعداد بتائی جا رہی ہے۔ 100 اگر کیسز ہیں، 250 کا آپ خود حساب لگا لیں ایک مہینے میں، 100 اگر ہے تو ان میں 10 بھی کر لیں تو اٹ مین اگر 250 ہے تو تقریباً اس میں 10 10 20 اور 22 23 بچے ہیں 250 میں سے جن میں ایڈز پھیل رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو علاقے بتا دیے ہیں، لڑکانہ، حیدرآباد، میرپور خاص، کراچی، یہاں پہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں ایڈز کے کیسز۔ اس کے علاوہ حکام کے مطابق جنوری میں HIV کے 257 اور فروری میں 256 کیس سامنے آئے۔ میرپور خاص میں جو ہے وہ جو ہے ان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 27 بچے بھی سامنے آئے۔ ملک میں بتایا یہ گیا اس رپورٹ میں کہ منشیات استعمال کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ منشیات کے عادی افراد میں HIV پھیلنے کی شرح ہر دوسرے سال دگنی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو میں آپ کو مرنے والے افراد کا بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر افراد ایسے ہیں جو بیمار بھی تھے، ایڈز کا شکار تھے اور ساتھ میں نشہ بھی کرتے تھے، پھر ہیٹ ویو، ہیٹ اسٹروک ہو گیا اور وہ سارے معاملات۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا، یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں آپس میں۔ یہ وائرس کئی سال سے خاموشی سے جسم کے مدافعتی نظام کے خلاف اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ امیون سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اور مہلک بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ پھر بندہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو کے اچھا یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور اللہ رحم کرے اتنی خوفناک بیماری ہے کہ اس کا ایک دور تو یہ تھا کہ اس کا نام سن کے بھی بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال جی اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ یہ پراسرار لاشیں ملنے والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ افراد کی لاشیں کیوں ملی ہیں، کیسے مرے ہیں یہ لوگ، کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ تو لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے اور میں خود بھی تھوڑا سا اس کے اوپر سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا تھی۔ تو اس کی اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو 2 3 چیزوں نے جو ہے ان کے اوپر اثر کیا ہے۔ اب ان کی شناخت ہونا باقی ہے، ان کی شناخت ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی نہ وارث سامنے آیا ہے، نہ لواحقین میں سے کوئی آیا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مرا ہے یا اس طرح کا معاملہ۔ تو اس لیے زیادہ تر چانسز جو پولیس بتا رہی ہے وہ یہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ نشے کے عادی افراد تھے یا نشئی تھے۔ بہرحال جی اللہ جو ہے وہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ جو ہے وہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی، سب کے لیے دعا کیا کریں، اور پاکستان کے لیے خاص کر بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ کیونکہ ظاہر ہے کسی کی دعا کسی وقت قبول ہو سکتی ہے، ضرور کیا کریں، اپنے ملک کے لیے ضرور دعا کیا کریں، سب لوگوں کے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ کسی وقت بھی آپ قبولیت کا لمحہ ہو سکتا ہے اور آپ کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی جی۔ اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔